हजारे छटक खाली यही हाथर, हजारे छटक खाली यही हाथर, अछब हेई भी खोजुची सवर्ण प्रेम। देख पुणी केते बहप जे तार कहूची देखिब दियो। हाथर आखि नहीं किंतु सपन देखिबाकू ए हाथ को राति भी अंटू नहीं। थरे नुहे दी थर नुहे बारंबार उपहसित परास्त अपदस्थ हेई भी ए कांगाल हाथ लंबी जाउची सबु निषिद्ध को, अपहंच को, अनिश्चित को। तथापि ए बाया हाथ शून्य रे चित्र आंके लिभेई दिए, पवन को शक्त मुठा करी धरे पुणी छाटी दिए, पानी उपरे टाणी पकाए अजस्र गार। ए हाथ को फूल पाखुड़ा परी घेरी रही तर्जनी, कनिष्ठा, बिसी आ मध्यमा, जे जहा जगार जी सुरक्षित। खाली जहा बुढ़ा आंगुलीटी को मागी नहीं पलैचंती जणे हेडमास्टर जे आउ फेरैबार ना भी धरू नाहांती। एबे तांकू ही खोजी बुलुची ए हाथ। द्वितीय कविता यार ना दे पारनी इंटरेस्टिंग जिन दुईटा जिन पॉइंट आउट कर इंटरटेक्चुअलिटी और मित्र प्रयोग माटी तले माटी रे मिशिकरी रही थांती ढेर अधिक मनीष। माटी उपरे नुहे माटी तले माटी रे मिशिकरी रही थांती ढेर अधिक मनीष। जाब पड़ी जाइथिबा दांत मझिरे गोटे अषाढ़ समय को कामुड़ी सोई थांती से माने। माटी तलर मनीष शुणी पारंती मला नईर कुलकुल शब्द, धकौथिबा माटीर दीर्घ श्वास। सेमाने कौन झुरी हेउथांती छाड़ी चली आसीथिबा आमरे सुंदर पृथ्वी को। डेंगा गछर अंका बंका संधानी चेरमानंक देहरे कान थापी सेमाने काले शुणुथांती पृथ्वीर स्पंदन को। आमर सबु धां दौड़ भितरे थरे थरे आमे भी चमकी उठू। आमर प्रतिटी पाद तल तो गोटे गोटे श्मशान। आमर प्रतिटी लोम मूलर हुगुला दरजा दे मरण धसई पशुथाए कालुआ पवन परी। माटी तलर मनीषंकु खाली हंतसंत करुथाए खाली गोटे मंज थरा प्रश्न, ये पृथ्वी प्रकृत रे केते माटी आउ केते मांस। माटी उपरे नुहे माटी तले माटी रे मिशिकरी रही थांती आमठू ढेर अधिक मनीष। दिन है निज सह निजे होई पारेनी दुख सुख। एबे निजकू निज कहानी पचारिबाकू हेउछि प्रस्तुत। निज भितरे निजकू देखिबा पाई जोगाड़ुछि किछि समय, सजाड़ुछि गला दिन, टुकुरा टुकुरा स्वप्न, मिठा मिठा क्षत, अधूरा आवेश मते करे भयभीत। निजकू देखुछि निजे गुटौछि हस खुशी लुह कह, जाने नाही एसबू को नहीं केमिति कटाइबाकू हेबो बड़का समय। एबे छातीरे मो शीतराती साथीरे मो पिलादिन कंकी प्रजापति, कहानी मोडरे जन्न खुशी खुशी दिन खोजिला यौवन। निज सह निजपण नहीं निजकू भेटिला बेले कहानीर भिड़ हुएनी एड़ेई। केउठी भासुथाए कला बादल तो केउठी चुली चाल, सुख संपर्क तारुण्य झरणा पहाड़ नई देउथाए मंजकू ठराई। तथापि तथापि निज सह निजे दुख सुख हेबा पाई लोड़ा हेउथाए समय। दुख जंजाल भल पाइबा भितरे एमिति तो हजाई देबाकू हुए जीवनर लय। एमिति तो हजाई देबाकू हुए जीवनर लय। प्रस्तुत वार्ता बण पहाड़ माटी और आकाश, झरणार छंद, स्वच्छंद जीवन बंचिबार आत्मविश्वास,
ସବୁ କିଛି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ବଣ ପାହାଡ଼ ମାଟି ଓ ଆକାଶ, ଝରଣାର ଛନ୍ଦ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସବୁକିଛି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଭଳି ଭୋକିଲା ପେଟ ଆଉ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ, ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଜୀବନର ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ବିଧାନ, ଯୋଜନା ବଜାର କୁରୁସଭା ସରଗରମ, ଏହି ଲୋଭନୀୟ ଚିଜଟିର ନିଲାମରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି, କେତେ କେତେ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, କିନ୍ତୁ କାହାର ଏ କାୟାକଳ୍ପ? ଭୋକିଲା ସିଂହଟି ଅନାୟାସେ ଝପଟି ପଡ଼େ ସଦ୍ୟ ଶିକାର ଉପରେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସବୁ ଶେଷ। ତାଜା ରକ୍ତରେ ସଜୀବ ହୋଇଉଠେ ତୃଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତାଜା ରକ୍ତରେ ସଜୀବ ହୋଇଉଠେ ତୃଷିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ କିଛି ପାପ ଗୋପନରେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ସିନ୍ଦୁକରେ ଥାଇ କଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପିତ୍ତଳ ବାସନକୁ ବେଳେବେଳେ ତେନ୍ତୁଳିରେ ମାଜି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କଲା ଭଳି ସେ ବେଳେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ବାହାର କରି ଆଣେ ପାପଙ୍କୁ। ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିରେ ମାଜି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ଫରୁଆରେ। ଆଉଟା ସୁନା ପରି ଦାଉ ଦାଉ ଜଳି ଉଠି ସେ ପାପ ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ତାର ଉଦାସ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଏକାକୀ ସଞ୍ଜ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ସକାଳ, ଖାଁ ଖାଁ ଦ୍ୱିପହର, ପକ୍ଷୀର କୁହୁରେ ପବନର ଗୀତରେ ଭରିଯାଏ। କେବେ ଫେରିବାକୁ ନଥିବା କଳା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ ସେ ପାପର ସ୍ପର୍ଶରେ। ତୋଫା ଜହ୍ନର କଳା ଦାଗ ପରି ତା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ଜୀବନର ଟିକିଏ ପାପ ମହିମାବନ୍ତ ହୁଏ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ ଢେଉ କାଟି କାଟି ଯନ୍ତ୍ରଣାର। ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଏତେ କାରଣ ଆଉ କଣ ଲୋଡ଼ା ଯେ? ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଶୁଭିଯାଏ, ସୁଖର ଝରଟେ ବୋହିଯାଏ ଏବଂ ରମଣୀୟ ମନେ ହୁଏ। ଜୀଇଁବା ପାଇଁ ଏତେ କାରଣ ଆଉ କଣ ଲୋଡ଼ା ଯେ? ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ଝରଣାର କୁଳୁକୁଳୁ ଯଦି ଶୁଭିଯାଏ, ସୁଖର ଝରଟେ ହେଇ ଫିଟିଯାଏ, ରମଣୀୟ ମନେ ହୁଏ ଯଦି ଅସରନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶେଷ ତାରାଟି ହଜିଯିବ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥିବା ଆକାଶରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାନ କରି ଦୁଃଖ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେବେ ସକାଳର କେଉଁ ଏକ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ଶିମିଳି ତୁଳା ପରି ଅବିଶ୍ୱାସର ପବନରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବେ ଯେଉଁ ସୁଖ, ସେ ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବ ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା ମେଘ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାନ୍ଦୁରା ମୁହଁରେ ଚେନାଏ ମିଛ ମିଛ ହସ ଧରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ, ତା ହାତରେ ଧରିଥିବ ଶତ ଶତ ଲାଗୁଥିବା ମୁଠାଏ କାଗଜର ଫୁଲ। ଅଥଚ ଶେଷରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆସିବ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜ, ତାକୁ ଆ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ ହେଉଥିବ ଅନ୍ଧାର। ତାକୁ ଆ ବୋଲି ଡାକିଦେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ ହେଉଥିବ ଅନ୍ଧାର। ତାକୁ ଯା ବୋଲି କହିଦେଲେ ଅଚିହ୍ନା ଆକାଶରେ ଫୁଟି ଯାଉଥିବ ବିଶ୍ୱାସର ମୁଠା ମୁଠା ତାରା ଫୁଲ। ଖାଲି ଯାହା ହାତ ଦିଟି ଯୋଡ଼ିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଛି ତାକୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ତା ସହ ଦେଖା ହେବାର ନାହିଁ। ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଚାପିଛି ହସକୁ। ପାଖ ପିଲା ଯଦି ଟିକେ ହସିଦିଏ ତେବେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ସାରଙ୍କ ହାତରେ ରୁଲ ବାଡ଼ିଟି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ଖରାରେ। ମୋ ମନ କଣ ଆଉ ମୋଠି ଅଛି? ଆଖି ବୁଜି ବିଭୋର ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଉଥିବା ଝିଅ ଦଳକ ମତେ ଦେବୀ ଦେବୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ପଟୁ ତୃତୀୟ ଝିଅର ତୋଫା ଗୋରା ଗାଲରେ ଓଠ ଠିକ୍ ତଳକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ତିଳ ଚିହ୍ନଟି ଅଛି, ଖାଲି ସେଇଟି ମତେ ଆନମନା କରୁଛି। ତାଳି ପକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋର, କାଖ ତଳ ସିଲେଇ ବି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ମୁଁ କେବେ ଆଉ କେମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ ପିଲା ହେଲି ତାହା ହିଁ ସେତେବେଳୁ ଭାବୁଛି। ପାଖ ମନ୍ଦାର ଡାଳ ଭିତରେ ନାଞ୍ଜ ଛାଟି ଛାଟି ଯେଉଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟି ଡେଉଁଛି, ତାଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆଉ କିଏ ଅଛି?
मते जाईताई पास करई दियो ठाकुरे। बड़ हेले मु बाळुंगा मेघटे हेबी, इच्छा हेले हल्का ही भासीबी, इच्छा हेले बरसी जीवी। एतिकी तो मागुची, को अधिकारटा मागी पकोची। दिने दिने लगुच एबे कि आउ टिके परे चाहू चाहू खसीजीव वर्ष वर्ष धरी मते धरी रखिथिबा पाद तलर माटी, जत्न साइथिबा जन्म जन्मांतरर सुख सबु हाथ आंजुलारू शिमिली तुला परी उड़ीजीव संदेहर अमानिया पवन रे। एमिति भी लगुची जुग जुग धरी अर्जिथिबा पुण्य सबु धोई होई जीव गोटे अदिनिया वर्षारे। मुहूर्त मुहूर्त धरी साउंटिथिबा जीवन देखु देखु हजिजीव गोटे रातिर अंधार रे। लगुची बाउंश गछ परी बढ़ी जाइथिबा बयस भी हठात ढली पड़िबो समयर कुराड़ी चोटरे। बंचिबार स्वप्न सबु प्रजापति परी उड़ीजीवे ए संसारर फूल बगीचारू। लिली कुआड चलीगला शुणिया कथा। तू आबरी बसी था मोर एकलापण को केउ एक प्राचीन दुर्ग परी। मु किंतु तोठू टिके दूरेई कर छड़ा हेई ठिया हेई रही थाए मुंड पोती। तू आबरी बसी था मोर एकलापण को केउ एक प्राचीन दुर्ग परी। मु किंतु तोठू टिके दूरेई कर छड़ा हेई ठिया हेई रही थाए मुंड पोती। मोर डर काले तो काउरी छुआरे पूर्णता लभिजिबो ए शून्य जीवन। तू बोधवे जानिनु भर्ती ही जीवाकू मोर प्राणे डर। फटा कांथर फांकरे हसुथिबा दुईटी कुनी कुनी सबुज पत्रर अहंकार ही तो मोर सुख। केवल तोरी योग्य हवाकू चली थाओ मोर ए असरंती आयोजन। मु तोते लोडू थाए दिन राति झुरी मरु थाए अहरह, अथच केबे भी न पाउ थाए पूरापूरी। मु मुठाए मैला पंककू तू नह नहका पद्मनाड़। तो अथय प्रेमर पाणी तले तू भिड़ी धरी था मते एमती निबिड़ आश्लेषरे अदृश्य आलिंगन रे एते जोर रे जे जोड़ी ही जाऊ मो देहर सबुतक भंगा हाड़। जने लोक अंधार को नहीं केते कथा भाभी पारे, केते कथा लिखि पारे, सेमती किछटा अंधार संपर्क रे मु कहूची। तापर शेषरे तांग कथा कहि मु शेषरे तांग विषय रे कहि। अंधार केवल अंधार, ना ता केबे मशाणीर ना धोबा तुठर। अंधार केबे भीषण भयंकर होई न थाए, बड़ बड़ दांत न थाए अंधारर, ना थाए कौनसी विकृति। आमे समय स्थान और परिस्थितिर डर को अंधार उपरे लदी देई ताको बदनाम करूछु। अंधार ही मंदिर मानकर थिबा भगवानक मूर्ति को सौंदर्य प्रदान करे। किछि क्षण पाई अंधारटा मूर्ति पथरे लुचि बसी थाए। जो लोक से आत्मगोपन करिथिबा अंधार को आविष्कार करि पारे से ही मूर्तिर सौंदर्य को पान करि पारे। निर्धारित समय पूर्वरु शाखारु छिंडाई दिया जाइथिबा बा झड़ी पड़िथिबा फल अंधारर कोଳରେ ता क्रोध को पाई ही पक्व मधुर हुए। जहाकू अंधारर क्रोध बा कोप प्राप्त हुए नहीं से रसहीन हुए बा हुए फिका आउ कंचा। मु आलुओ को कपड़ा भली कईंची काटी सिलेइबाकू चाहिली। आलुओ बड़ बड़ आखिरे गर्वर सह ठिया हो गला। मो देहरु झाड़ बहीगला। तापरे मु अंधार को धीरे धीरे कईंची काटिदेली एवं निज मापर पोशाक तैयारी करी पिंधि पकाइली। मते आवृत करी पकाउछि, बंचेई देउछि खरारु धूलिरु शीतरु और वर्षारु ए अंधारर कपड़ा। अंधार अंध नुह, आलुओ ही अंध। आउ से एते बेसी अंध होई थाए जे सहर मानंकरे आलोक तले फुटपाथ उपरे भोकिला शोषिला जर्जर थर थर गृहहीन होई बसा बांधिथिबा अंधार ताकू मोटे देखा जाए नाही। सहरर कार और विभिन्न वाहन रे सवार होई जाउथिबा आलुओ ता आगरे हाथ पकाई काकुति मिनती हेउथिबा अंधारर पापुली रे गाड़ी रूपक किछि मुक्ता परसी देई किछि मुद्रा परसी देई आगो चली जाए। सेतेबेले ए सहरी आलुओरु
ସେତେବେଳେ ଏ ସହରୀ ଆଲୁଅକୁ ସାମ୍ନା ଛକରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଲ ସବୁଜ ବତି ଛଡା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବହୁବାର ଏ ଆଲୁଅ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ବି କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ତାର ଗର୍ବ ଆଉ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଡିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତାକାର ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି 2016 ମସିହାର ଫେବୃଆରୀ ମାସର 16 ତାରିଖ। ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିନ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ଲେଖିବେ 16, 2 ଏବଂ 16, ତାକୁ ଯଦି ଓଲଟା କରି ଲେଖିବେ ତେବେ ବି ତାହା ହେବ 61, 2, 61। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସରେ କୋରାପୁଟ ସାହିତ୍ୟ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବର ଆସର। ଏହି ଆସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା। ତାଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରେ ସାଧାରଣତ ବିଭିନ୍ନ କବି ଲେଖକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ଜ୍ୟୋତିଧାରା ସାମଲ, ରବି ଶତପଥୀ, ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ସିହ୍ନା, ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ମୁଁ ସିଏଚ୍ ସାନ୍ତାକାର। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, କିଛି କବି ଭାବରେ ଏବଂ କିଛି ମୋ ଭଳିଆ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆସରଟିଏ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା। ନୂତନତ୍ୱର ଭରି ରହିଥିବା ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଆଶାର ସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି ରେଡିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ କବିତା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା। ନମସ୍କାର।